जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज ता 21 अगस्त 2024 बुधवार आसतु जानिबा केउ यात्रापाटी केउठी कहार नाटक कौन हेबो। वेलकम माय चैनल आम यात्रा परंपरा। मो वीडियो भल लगे मो चैनल सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबाई ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज द्वितीय कैंप द्वितीय रजनी स्थान हाटपड़िया दशपल्ला नयागढ़। आजिर नाटक अमावास्यार अतिथि यात्रा राजनंदिनी तृतीय कैंप प्रथम रजनी स्थान सालियासाही भुवनेश्वर। आजिर नाटक कान्हा रे कान्हा तू आउ कंदाना यात्रा ग्रांड महल प्रथम कैंप तृतीय रजनी स्थान बाट भुआसुणी जांला भुवनेश्वर। आजिर नाटक बंचिबाकू हेबो एका एका यात्रा जाज्ञसेनी तृतीय कैंप प्रथम रजनी स्थान पलसमा रेंगाली देवगढ़। आजिर नाटक पांच पतिरे मु सती यात्रा सिंहवाहिनी षष्ठ कैंप प्रथम रजनी स्थान बइंडा किशोरनगर अनुगुल। आजिर नाटक रही जारे साथी रातिक पाई अपेरा सूर्य मंदिर चतुर्थ कैंप द्वितीय रजनी स्थान कोसोला अनुगुल कोसोला अनुगुल। आजिर नाटक नखी नानी पुओ भगिया तुलसीगढ़ नाट्य पंचम कैंप चतुर्थ रजनी स्थान कंतुर पर्जंग ढेंकानाल। आजिर नाटक अधा रातिर साथी अधा रातिर साथी शिवानीगढ़ नाट्य पंचम कैंप द्वितीय रजनी स्थान बंरपाल अनुगुल बंरपाल अनुगुल। आजिर नाटक रंग बजारर रंग नायिका यात्रा इंद्रभुवन चतुर्थ कैंप चतुर्थ रजनी स्थान सिमिनई ढेंकानाल सिमिनई ढेंकानाल। आजिर नाटक एते भल पाओ नाही यात्रा स्वर्ण महल षष्ठ कैंप प्रथम रजनी स्थान दुर्गापड़िया अनुगुल दुर्गापड़िया अनुगुल। आजिर नाटक गरीबर दुख देखिछि किए यात्रा स्वप्न महल पंचम कैंप द्वितीय रजनी स्थान गड़पलाशुणी कामाख्यानगर ढेंकानाल। आजिर नाटक हारिबनी केबे बापर पुओ कलिंगगण नाट्य चतुर्थ कैंप चतुर्थ रजनी स्थान आरसी नगर रेंगाली संबलपुर। आजिर नाटक कांदेना रे बाया मन यात्रा श्री विश्व दरबार षष्ठ कैंप चतुर्थ रजनी स्थान जरपड़ा अनुगुल जरपड़ा अनुगुल। आजिर नाटक अबुझा आखिर अकुहा कथा यात्रा दुर्गा मंदिर षष्ठ कैंप चतुर्थ रजनी स्थान कुमुसी पर्जंग ढेंकानाल। आजिर नाटक कांदेना
ଲୁହ ସରିଯିବ। ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ପଞ୍ଚମ କ୍ୟାମ୍ପ ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଲୁହାମୁଣ୍ଡା ବଇଣ୍ଡା ଅନୁଗୁଳ। ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ଜୀବନ ଶେଷ କେଉଁଠି। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ପଞ୍ଚମ କ୍ୟାମ୍ପ ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ବେଗୁନିଆ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ହସରେ ତୁ ମୋ ଲୁହରେ ତୁ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ଷଷ୍ଠ କ୍ୟାମ୍ପ ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଅସୁରବନ୍ଧ ଭୁବନ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ନାଟକ ଧନ ମରିଯିବି ତୋ ବିନା। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ତୃତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ କୁହିକା ଯାଜପୁର କୁହିକା ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଲର ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଲର। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତୃତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଶାଳପଡ଼ା ଘସିପୁରା କେଉଁଝର। ଆଜିର ନାଟକ କେମିତି ବୁଝିବ ଅବୁଝା ମନ। ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ସପ୍ତମ କ୍ୟାମ୍ପ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ରିଆମାଳ ଦେବଗଡ଼ ରିଆମାଳ ଦେବଗଡ଼। ଆଜିର ନାଟକ କଇଁ କଇଁ କାନ୍ଦେ କନକ ଗୋରୀ। ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ଶେଷ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ରେଢ଼ାଖୋଲ ସମ୍ବଲପୁର ରେଢ଼ାଖୋଲ ସମ୍ବଲପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ଝିଅ ତୁ କେମିତି ହେଲୁ। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଦାନିଆବର କୁଆଖିଆ ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ କାହାଣୀ କହିବ ବାଡ଼ୁଅ ପାଣି। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଓଟିଏମ୍ କଲୋନୀ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ। ଆଜିର ନାଟକ ରୂପା ଶଗଡ଼ିରେ ସୁନା କନିଆ। ବିଶେଷ ସୂଚନା କୌଣସି କାରଣରୁ ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଆମେ କମ୍ୟୁନିଟି ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଦେବୁ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।